Goeiemôre julle, baie welkom vanoggend, spesifiek aan die Dezaan, Rudy, Lisa, Jacob, julle 3 sissies, al die ander familie en vriende, en ook daar so 15 gesinne wat aanlyn kyk, vir hulle ook baie welkom. 'n Troostdiens soos vanoggend is nooit, ek staan nie op 'n oggend soos vanoggend en ek dink, joh, dis nou 'n lekker dag wat voor lê nie. Ek dink nie een van julle het opgestaan en gedink, dis nou 'n lekker ding wat ons hier kom doen vandag nie. Maar tog, in hierdie oomblik, is dit 'n heilige oomblik. Hoekom is dit 'n heilige oomblik? Want dit is 'n oomblik waar ons so broos ons stikkende harte kom neersit. Niemand hoef te wonder vanoggend hoe julle voel vandag nie. Niemand hoef te wonder, Tannie, hoe voel Tannie se hart nie. Want Tannie wys hom van ons vandag. En dit is wat hierdie so heilige oomblik maak, is dat Tannie ons almal vertrou, dat julle ons almal vertrou om hierdie seer saam met die Here in hierdie oomblik met julle te deel. En verder is dit 'n heilige oomblik omdat julle die voorreg het om Ben se lewe te vier vandag. Om met almal wat stories kan vertel van die oom, te kan gesels vandag en te kan deel die mens wat hy was en die mens wat hy julle gemaak het. Want vir elkeen van julle het hy 'n rol in julle lewens gespeel en het hy so ietsie van hom agtergelos. So in hierdie oomblik is julle baie broos, baie seer, maar is ons ook baie oop om troos te ontvang van die Here, maar ook van mekaar. En dit is wat ek vir julle wens, dat julle nou 'n heilige oomblik ervaring het. Dat julle ervaar dat die seer wat julle hier deel vanoggend en in die teenwoordigheid van God regtig heilig is. En daarom groet ek julle vanoggend en ek sê die Here wat elkeen van julle so oneindig lief het. Hy staan nie net een kant en kyk vanoggend nie. Hy kom sit langs jou. Hy kom hou jou vas. Hy kom ontvang jou in hierdie heilige oomblik en hy kom wees saam met jou hier. Hy kom gee vir jou sy troos en liefde. Amen. Ek gaan nou so 'n oomblik stilte gee en dan gaan ek 'n gebed doen en dan gaan ons 'n lied saam sing. Maar sit net so vir 'n oomblik. Here, ons hoor die karre ry, ons hoor die kinders van die skool, ons hoor die spreier buite aan, en ons besef, die wêreld daar buite gaan aan, al het dit vir ons vir 'n oomblik nou hier, kom stil word. Al voel dit vir ons vir 'n oomblik of alles net moet gaan stop, alles moet net vir hierdie uur stop, maar die wêreld gaan aan, Here. Here, maar ons wil vir U dankie sê, dat U vir ons wat hier in U teenwoordigheid is, vanoggend hierdie geleentheid gee, om in hierdie heilige oomblik in U teenwoordigheid te wees, met ons seer, met ons verlange. Dankie dat U ons laat welkom voel, en dat nie een van ons hoef te voel, maar dit wat ek voel is nie waardig voor God nie. Dankie, Here, dat ons tot U kan nader. Amen. Nader bij
by julle kom sit en vir julle gevra, vertel my van oom Ben, want ek het hom nie goed geken nie. En dit was vir my baie mooi die getuienis wat ek uit hulle uitgehoor het, van wie oom Ben was. Dat hy hardwerkend was, het ek amper nie eens nodig gehad dat julle dit vir my sê nie, want net as 'n mens daar verbyry na die kwekery kyk en kyk hoe presies alles is, dan weet jy die hand wat hierdie ding op die been gebring het, ken van werk. Dit is ongelooflik om daar verby te ry. Julle het vir my gesê, hy het nie veel gepraat nie, maar tog was hy lief om by julle kombuisdeur te kom aanklop, Lisa, en dan het jy geweet, as hy by die kombuisdeur inkom, wil oupa kom gesels. Julle het ook vir my gesê, hy was nie 'n baie affectionate mens nie, hy het nie drukkies uitgedeel nie. Maar dit wat julle vir my vertel het, weet 'n mens dat hy julle so lief gehad het. Dat dit, net omdat hy nie liefdevol opgetree het nie, dit nie beteken dat hy nie ongelooflik baie liefde vir julle gehad het nie. Tot die 2 hondekinders. Tot die 2 hondekinders dink ek het geweet, oom Ben is lief vir hulle. So selfs al het hy nie self drukkies uitgedeel nie, weet ek ook dat hy dit baie geniet het, as hy kleinkinders vir hom kom drukkies gee het, en by hom kom wees het. Wat ek nog gehoor het, is dat hy verskriklike omgeehart gehad het. Dat hy omgegee het vir die mense om hom. Hy het dit nie noodwendig gesê nie, hy het dit nie noodwendig met drukkies gedeel nie, maar hy het omgegee, want hy het sy kinders gehelp, so ver hy kan. Hy het blomme op agterstoepe neergesit, hy het vir die ouer huis 'n lorry vragblomme gaan aflaai, want hy het omgegee. Hy het omgegee. So wat ek besef, terwyl ek so na julle geluister het, is dat hy was 'n stil mens, maar sy teenwoordigheid het baie hard gepraat. Al het hy nie noodwendig sy stem gebruik nie. So nou is dit skielik nog stiller. Julle lewens is skielik stiller, want die oom se teenwoordigheid is nie meer daar nie. En dis 'n groot gat. Die oom was baie siek, en Tannie het ook gesê, Tannie het geweet, dit gaan moontlik in hierdie jaar gebeur. Ek dink nie hulle het verwag dat dit so aan die begin van die nuwe jaar gaan wees nie. Want so aan die begin van 'n nuwe jaar het mense al hierdie idees en drome van die nuwe jaar wat kom en mense is opgewonde, en skielik is die nuwejaars opgewondenheid net nou weg. Skielik het ons net nie meer die kapasiteit om opgewonde te wees oor die nuwe jaar nie, want daar is nou net te seer. Ek dink nogals as julle nou by die kwekery verbyloop, ek weet nie wat blom nou nie, maar ek dink tot die kleur van die blomme lyk nou so 'n bietjie valer, lyk so 'n bietjie dowwer. Die son skyn en dis helder en vir ons oë wat seer gehuil is dit seer, maar ook die son het sy ekstra blink half verloor as 'n mens so seer het en so mis, soos wat julle mis vanoggend. In Klaagliedere 4 lees ons dit ook. In Klaagliedere skryf die skrywer daar en hy sê, ag, hoe het die goud sy glans verloor, die suiwer goud het verdof. Want ook die skrywer van Klaagliedere het verstaan van seer kry en verstaan van 'n gemis. Nou, ons is nie lief daarvoor om Klaagliedere ooit te lees nie, want as jy Klaagliedere lees in die Bybel, is dit presies wat dit sê. Dis 'n boek wat iemand skryf en hy kla die heeltyd. So ons is nie lief daarvoor om dit te lees nie, maar dit is so kosbaar om dit eintlik te lees. Jeremia skryf Klaagliedere en hy skryf dit namens die volk wat in ballingskap weg is, wat in vreemde lande weggevat is, omdat hulle verskriklike sonde gedoen het. En hulle is nou in hierdie vreemde en hulle voel hartseer en hulle is met tye kwaad vir God oor hy hulle weggevat het en dit is regtig sleg en daarom kla hulle. As jy die eerste 2 boeke van Klaagliedere lees en die laaste, dan hoor jy hulle huil. Hulle ervaar hierdie swaar. In hoofstuk 1 vers 14 lees ons, die juk van my oortredings is swaar. Dit is vasgemaak deur sy hand. Hulle gee vir God die skuld vir hulle swaar kry. Dit druk op my nek. En as mens hierdie lees, as jy die hele boek lees, dan voel jy naderhand self ook soos jy raak al hoe swaarder saam met hulle. En as 'n mens so seer het soos jy nou het, as 'n mens so iemand verloor het in jou lewe, dan verstaan 'n mens iets van wat hulle skryf.
dan verstaan jy iets van hoekom hulle so kla. Ja, in klaagliedere is dit so 'n bietjie hulle eie skuld. Dis hulle sonde wat veroorsaak dat hulle so seer het en dat hulle gestraf word deur God. Dis nou nie vanoggend julle geval nie. In julle geval het dit niks met sonde te doen nie. Dit het niks met God se straf te doen nie. Vanoggend se seer is net hoe die lewe is. Maar 'n mens verstaan dat 'n mens lus voel om vir God te sê, Here, ek wil nou vir jou die skuld gee dalk nou vir hierdie seer vandag. Hoekom moes dit gebeur het soos dit gebeur het? Hoekom kan ons nie net nie seer hê nie? Hoekom kan ons nie net nie wil huil oor dit nie? Die volk, as jy hierdie gedeelte lees, hoor jy partykeer dat hulle eintlik so 'n bietjie half verslae staan deur hulle swaar kry, dat hulle eintlik nie weet wat om te doen met hierdie seer, wat om te doen met hierdie verlies van hulle land en hulle mense nie. En ek dink as 'n mens so seer gekry het, as jy so groot verlies gely het, is dit ook baie keer jou asem word weggeslaan. Jy staan en kyk na hierdie seer wat jy het. Dis soos iets wat jy kan vashou en jy is net, ek weet nie wat om hiermee te maak nie, Here. Kan ek met julle deel wat is die mooiste mooi van klaagliedere? In die hartjie van klaagliedere, 5 hoofstukke, die 3de hoofstuk. In die hartjie, in die middel van daai hoofstuk, staan die volgende verse. Dit is deur die troue liefde van die Here dat ons nie omgekom het nie. Ja, sy ontferming ken geen einde nie. Dit is elke oggend weer nuut. Groot is u goedheid. My erfdeel is die Here, sê ek. Daarom hoop ek op hom. Goed is die Here vir hulle wat op hom wag, vir die mens wat na hom soek. Goed is dit om stil te hoop op die verlossing van die Here. Goed is dit vir 'n jong man om 'n juk in sy jeug te dra. Ek wil vers 22 tot 24 weer vir julle lees, want as jy die hele klaagliedere lees en jy kom by hierdie stukkie, voel dit so half of dit pas nie hier nie. Maar dit pas hier, want dit is in die middel, in die hartjie van hierdie gedeelte. Dit is deur die troue liefde van die Here dat ons nie omgekom het nie. Ja, sy ontferming ken geen einde nie. Dit is elke oggend weer nuut. Groot is u getrouheid. My erfdeel is die Here, sê ek. Daarom hoop ek op hom. En ek wil julle nie los vanoggend met hoofstuk 1 en 2 en 4 en 5 van klaagliedere nie. Ek wil julle los met hierdie middelste gedeelte van hoofstuk 3. Tannie gaan die oom nog baie soek. Tannie gaan nog baie oggende opstaan en 'n tweede koppie koffie uit die kas uithaal en dan in daai oomblik besef maar dis nie meer nodig nie. En dit gaan so wees. Dit gaan so seer wees. Julle gaan almal nog daar op die plaas om soek in sy kwekery. Wil gaan vra vir raad. Pa, hoe sou jy hier gemaak het? Oupa, wat sou jy gedoen het? My man, hoe moet ek nou maak? Maar dan is my gebed dat julle nie soos klaagliedere die eerste 2 en 4 en 5 hoofstukke sal wil skryf nie. En sal wil kla en net wil sê hoe seer dit is nie. Maar dan is my gebed regtig dat julle iewers in die nabye toekoms op 'n plek sal kom waar julle hierdie gedeelte van klaagliedere sal kan sê en dit met oortuiging kan sê. Dat julle in die middel van die seer, in die middel van die gemis kan sê, maar God se liefde en ontferming is elke oggend vir my nuut. Elke oggend is God van vooraf lief vir my. Elke keer as die seer en die gemis erg raak, weet dat God daar in die middel van dit is. Hy is daar en hy wil jou troos en hy wil jou vashou. So daarom wens ek vir julle dat julle almal opnuut sal soek na God. Want niks en niemand op hierdie aarde, nie werk nie, nie 'n ander mens, kan die gat kom vul wat oom Ben gelos het nie. Die enigste ding wat daai gat nie kan vul eers nie, maar wat kan saam met jou leef met daai gat, is die Here. So soek hom.
Ek hoop dat julle eendag kan sê, my erfdeel is die Here, sê ek. Daarom hoop ek op hom. Want as jy dit kan sê, gaan jy opstaan in een oggend en jy gaan sê, joh, dis 'n goeie dag. Dis 'n lekker dag, ek voel goed. Jy gaan 'n ander oggend opstaan en jy gaan sê, Here, ek kan net nie met hierdie gemis nie, dis te seer, dis te sleg. Maar jy gaan weet, maak nie saak hoe goed of hoe sleg jy voel, hoe erg die gemis is of hoe oukei jy met die gemis is in daai oomblik nie. Jy gaan weet dat God saam met jou is om saam met jou te lag, saam met julle te huil en saam met julle te dra aan hierdie gemis. So hou vas aan die Here. Hou vas aan hom. Staan nie die oom soek, praat met die oom en sê, kom soek saam met my vir die Here. En dan hoop ek julle kry hom en dat julle sal besef dat hy die hele tyd in die middel van julle elke dag was. Amen. Here, ons soek U. Want Here, daar is niemand en niks wat oom Ben se plek kan kom vol staan in die mense wat hier voor my sit se lewens nie. Niemand kan sy teenwoordigheid in hulle lewens weer kom vul nie. En hulle gaan die hele aarde vol kan soek na werk, na mense, na iets wat daai gat kan vul. Maar Here, daarom is my opregte gebed vanoggend dat hulle elkeen sal weet dat die gat gaan nie wegraak nie, maar dat U daar is om saam met hulle in daai gat te kom wees. Dat U nie vir hulle sê, U soek hulle net as hulle nie lus is vir kla nie. U sê nie vir hulle, U soek hulle net wanneer hulle nie seer het nie. Maar Here, uit klaagliede uit hoor ons dat U juis in die middel van ons seerste seer is U daar en wil U ons vashou en wil U saam met ons huil en saam met ons kla. Want Here, ons seer kry is nie U wil nie. Dis nie vir U lekker om vanoggend hier te wees nie. Dis nie vir U lekker om te sien hoe hartseer en hoe seer dit is om oom Ben te groet nie. Maar U is hier, Here, en daarvoor sê ons opreg dankie vanoggend. Here, dankie vir U teenwoordigheid en dat dit elke oggend nuut is, vir U liefde en U ontferming. Amen. Ek gaan nou kans gee vir die huldeblyke en ek gaan eers vir Tannie Wies vra om haar huldeblyk te doen. Is nie lank ver genoeg nie. Net nou by die mond. Luister nou. Lieve broer Ben, hier staan we dan om afscheid van jou te nemen. Afscheid wat we wel hadden verwacht, maar toch nog zo plotseling. 2 weken geleden zei je al dat je je niet goed voelde en helemaal niet happy. En dat was voor het eerst dat ik dit van je hoorde. Je was altijd positief en je wilde er altijd voor gaan. En we hadden ook afgesproken elkaar nog zeker 1 keer te ontmoeten. Maar helaas, ik had nog graag een glaasje wijn met je gedronken. Je was en bent altijd speciaal geweest voor mij. Je kwam uit een groot gezin. Daarover schreef je moeder een keer, ons moeder, een keer een brief naar jou met een aantal foto's.
van hun 40-jarig huwelijksfeest. In die brief schreef je moeder, ik citeer, Lisanne, kijk naar al die foto's, zo'n grote familie je hebt met Ben. En vraag maar aan hem hoe ze allemaal heten met alle kleinkinderen. En ook een foto van de boerderij met een grote tuin vol bloemen. Dit deed me gelijk denken aan een spreuk. Zussen en broers zijn verschillende bloemen uit dezelfde tuin. In 1972 ging je naar Zuid-Afrika. Een hele onderneming. En oh, zo ver weg. En daarvoor was je 1 jaar in Engeland om praktijkervaring op te doen. Toen je vertrok naar Zuid-Afrika, ben ik je een jaar later komen opzoeken. Dat was in 1973, nu bijna 50 jaar geleden. En we hebben toen samen een fijne en een gezellige tijd gehad. In 1976 ben je getrouwd met Lisanne. En vader en moeder zijn op jullie trouwdag geweest. En dat was voor hun een hele grote reis. In 1977 ben je overgekomen naar Nederland voor de 40-jarige bruiloft van onze ouders. En in 1989 kwam ik samen met Simon en onze zoon Ruud, daarna nog verschillende keren en later samen met Simone, de vrouw van Ruud. Ook je andere broers en zussen zijn bij je op bezoek geweest. We waren altijd welkom en voelden ons heel thuis. En we keken onze ogen uit. Wat een mooi land. En wat had jij een mooi bedrijf neergezet. Iedereen had heel veel bewondering voor jouw kwekerij, jullie kwekerij, Benzaam. En jouw prachtige gezin. Lisanne, Lisa en Anja helaas niet meer in ons midden. En Rudy. Mooie tochten hebben we gemaakt. En vooral veel wijnestates bezocht. Want we hielden wel van een wijntje. Vroeger was het nog een biertje. En als we dan samen gingen stappen, dan waren we ook vaak een koppeltje. Want als men vervelend begon te doen tegen mij, zei jij gelijk, blijf af, dit is mijn meisje. Vooral het samen zijn met de hele familie was heel belangrijk voor jou. Je was altijd in de weer om te zorgen, met vrolijkheid, gezelligheid. Een potje kaartspel, braai, biertje, wijntje. Ben, baaien, dank je daarvoor. Ben, het is en blijft moeilijk om definitief afscheid van jou te nemen. Wat blijft zijn al die mooie herinneringen die we samen hebben. Ik had je ook zo graag nog een tijdje gezelschap willen houden en voor je willen zorgen. Namens de familie Verheijen wens ik Lisanne, Rudy, Lisa, Jacob, Carmen, Lea en Meneer heel veel liefde en sterkte. Baie dankie dat jullie zo goed voor Ben hebben gezorgd. En baie dankie voor jullie liefdevolle ontvangst. Het is zo dierbaar om samen met jullie te wezen. Een laatste lieve groet van je broers en zussen Verheijen. En een speciaal drukkie van je te gekke zus Wies. Vra nou dat ouke vorentoe kom, Itma. En asseblief sy hulde blyk ook te doen. Going back a couple of years here now, I think it is in mid-1970,
when I heard from my closer, when I heard through my parents who knew the owners of Hillside Nursery that Ben had joined the company as a grower. Over the years, I got to know Ben more on a casual basis. He was a regular at the Hole in the Wall Tavern in the in a hotel in Somerset West for his normal nightcap. In 1980, there was a building slump, and I worked for a company called Murray & Stewart, and they wanted to send me to the Transvaal called Gauteng nowadays. But I just recently got married, so we weren't keen on the move. At the same time, Nursery Hillside was looking for a business partner, and after discussing with Abigail, my wife, we decided to take the bold step and invest in Hillside Nursery and Cape Wholesale, which still exists today. In the meantime, Ben had met Lizanne and married and started his own business in Klopmits. With me being an engineer and Ben with his horticultural knowledge, our friendship started. In the 80s, computers were in the infancy. Fax machine I don't existed, cell phones didn't exist. So Ben was my Google with all his knowledge. Ben played an open house with me, and I was always welcome on a nursery. I even got offered coffee on an occasion. If my timing to my visits was at the right time, I could enjoy uitsmeten with Ben. An uitsmeten is a traditional Dutch dish. It is a slice of bread with either a slice of ham or cheese on it with 2 fried eggs on it. This was a meal on its own. I also vividly remember, in the early days, when the children were still young, we would occasionally socialize, with a bride, but together, as the children got older, this petered out. I vividly remember when Ben and Rudy came to visit our nursery one day, and Rudy was about 7 or 8 years old, and Rudy said, "Ek soek 'n hamer." Ben looked at the sliding door and said, "Ben, no ways." Rudy, I've seen the change over you over the past couple of days since the hammer days. Ben and I have always been in contact with each other, especially with nursery-related matters. Recently I spoke to Ben and asked, "Ben, hoe gaat het met jou?" His reply was, "Ek sukkel, maar ek heb ook geen smaak." Ben wasn't the guy to complain. I can only say thanks to Ben for his friendship, advice, and his knowledge over the years. I will miss you, Ben. Rest in peace, my friend. Ek vra nou vir Dave Viljoen om sy huldeblyk en dan ook die bedankings te doen. Wil jy hare ook lees? OK. Dan maar klas met die bedankings. Hou net die mikrofoon lekker naby die mond. Goeiemôre almal. Lizanne, Wies, Jacob, Lisa, Carmen, Leah, Renee, Januarie. I've been given this wonderful privilege of telling you a little bit about Ben, my friend. Well, look at that picture there on the table. He looks very much like MacGyver. And I think maybe that was his attraction to Lizanne. They met on the dance floor, believe it or not. And MacGyver, actually, the actor, I don't remember his name, he's actually turned 72 today. And I know our kids used to watch MacGyver together, often. And I just want to read something for you quickly, just to start off with. You know, there's a verse in the Bible in Proverbs 11, at least 18, verse 24, it says, "A man who has a friend has to be friendly, but there is a friend that sticks closer than a brother." And Ben was that sort of friend. And a quiet, unassuming man, but we were the same model, 1948 models. He was a couple of months older than me.
and we clicked. And Ben had a number of nicknames. I know Lazan used to call him Hoener. We used to call him Blompot, and sometimes Kaaskop for Skoon Wies. And but Ben just went like water for duck's back. I got this on the internet the other day, just purely by chance, just shortly after Ben passed away, and I sent it to Lazan. It says here, the friend who can be silent with us in a moment of despair or confusion, who can stay with us in an hour of grief and bereavement, who can tolerate not knowing, not healing, not curing, that is a friend who cares. And that summarizes Ben. I haven't prepared anything because my memories of Ben are here in my heart. And last night I sent a photograph to Ben, and Lazan attended my 70th birthday about four years ago. And that's the photograph that was taken. I sent it to Lisa a little bit late, so she couldn't put it on the slideshow. And that's how I want to remember Ben. Ons het lekker gekuier. Gereeld. Uitsmyters geëet, soos Ouka gesê het. And I've known Ouka just as long as he's known Ben. And Avril, even longer. I just want to share a couple little stalkies with you that I remember. We bought the house next door to Lazan's dad, Uncle Brian. And when he built the wall between us, he left a hole for a gate. He put in a gate, he says, we can come through whenever we want to come use the pool. And ons het so heen en weer gekuier, en Lazan and them had a flat there opposite the post office, on Main Road. And those days we didn't braai all that much. Maar ons het fondue gehou. Onthou jy Zaan? And Ben loved his fondue. En ons het sulke potjies gehad, sulke stofies. And we just moved into the house recently. We had new carpets down and all that sort of thing. And we sit en ons het lekker gekuier en Ben stamp daai potjie om met al die warm olie op die tafel en dan laat het aan die brand, want hy het so meth stoofie in. En hy vat sommer 'n servet en hy wil hom nou dood en die servet raak aan die brand en hy gooi dit op die vloer. Toe is daar net so bruin swart kom op die nuwe matte. Anyhow, that was by the by. Another stalkie, Uncle Brian being district governor of Rotary at the time, they had lots of exchange students. And a young lady came over from Reunion. Her name was Dominique. A beautiful young girl with a big bushy blonde hair. And this is her name was Dominique. And Ben called her Okie Dokie lady. And she smoked Gouloirs, which was a French cigarette, and jetons. And one day Uncle Brian says to us, okay, here's 100 rand. Go out and enjoy yourselves. So it was Lazan and Ben, my wife and myself, Andrew, her late brother, and his girlfriend, and Dominique was the spare wheel. And we went to the Devon Valley Hotel in Stellenbosch, and our host there was Johannes Stemmet from Noord van Noord Farm. He was studying at Stellenbosch. En ons het gedans die hele nag deur, en ons het lekker geëet, lekker gekuier. Yeah, towards the end of the evening, Ben says to me, Dave, ons moet vir Okie Dokie lady iets koop. So I said, what do you suggest? So we go to that little tobacco shop there, and we bought her a cigar. And so a blikkie, jy weet so 'n blink blikkie. And we gave this to Okie Dokie lady. Hy het ander gesegdes gehad, but I'm not going to repeat that now because my wife gave me instructions. Then there was another thing that we really enjoyed together. It was Bami Goreng. And there was a little restaurant in the Strand. Ek kan nou nie mense so. And it was a Dutch lady and a German husband. Flamingo. I don't know who were from the Strand. And used to go with your casserole and then they fill it up for 4 people. And Lazan got to know how to make it as well. And kyk, dit was dan nou lekker eet saam. You know, and somebody made mention of Ben's generosity. I was a member of the Strand Methodist Church, and for years, maybe 10 years or more,
every year when we had our church fete, I used to go to Ben. Ben, kan ek plante kry? Yes, bring your car. En hy laai my kar se boot vol asters en kalankuas en cyclamens and farings. And he did this every year. He never batted an eyelid. Every year, I'd have like 120 plants in the boot of my car and go and sell them at the church. And then also, he was, and Oka will know this, Ben was an absolutely ingenious person, a real MacGyver in his industry, because he could fix anything. I remember him telling me when they first moved there that he had a heat sensor in the propagating tunnel, and when the temperature dropped below a certain level, his alarm would go off next to his bed, and he had to get up and go and stoke the boiler. Amazing. When he started growing the cyclamens, at least the asters, chrysanthemums, he took me in for the first time. He took me in, it was like 5 o'clock in the afternoon. We went to go and have a look. It was quite a large area. What is it, Oka? About 500 square meters? 1,000. And he goes and he presses a button, and this thing, all these curtains come down from the roof. Black curtains. And I said, no? He said, no, they've got to sleep. These plants have got to sleep. They can't have too much sun. They've got to have night as well, so they can actually form their buds. And he rigged that thing up himself. He did everything himself. He obviously studied on the internet, but I mean, he was a slim oak. And I remember Ben met sy groen mini daar when he was courting Lizanne shortly after they got married. And what a guy. Quiet, absolute introvert, but he would sell his soul for somebody else. I was in agriculture, and I was working in Wellington one morning. I was out in the field about 4:30, 5 o'clock in the morning, and I had a ulcer attack. And the closest port of call was Klapmuts on the way back. I would never have made it back to Somerset West. And I got to the farm, I drove in, and I got out the bakkie. And as I drove, it was like 7 o'clock, 7:30 in the morning. Ben and Lizanne came out, and I collapsed next to the bakkie on the floor, on the ground. And Lizanne gave me some of her period tablets to drink for the pain. And eventually Ben took me back to Somerset West, and Charlie came afterwards with the bakkie. And so, you know, I'm really going to miss Ben, because that unassuming character touched the hearts of so many people. You wouldn't be here today if Ben hadn't had an effect on you at some stage. He was a very, very keen Rotaryman, loved his Thursday night kayers with the guys until that everything just disappeared. So Ben, I salute you today as a very, very firm friend. He was more than a brother to me, than my own brother. And you know, in all the years that I knew Ben, nearly 50 years, I never ever heard him swear. Hy het nie gevloek nie. Miskien het julle hom gehoor. Hy het net gesê Christine Delore. Ben was a remarkable kaaskop. Ek gaan jou mis, my Hollandse vriend. My sister sent me a message to Lizanne. She asked me to please read it to you, if you don't mind. Because Lizanne and my sister were very, very close. And she phoned me last night, and she said she wants to send Lizanne a message. Would I read it out? I said, yeah, it should be okay. So ek lees dit nou, sy het dit nou geskryf het, nee? En sy skryf het aan Ben. My ou kaaskop, I remember so well as if it was yesterday when you and Zani got married and I was bridesmaid. My sister, my 62-year-old sister, and I was a bridesmaid dressed in blue at the age of 16 with a beautiful silver perfume pendant around my neck. If I'm not mistaken, the old Verheijen Hotel, was jy ook daar gewees? Verheijen Hotel. Yeah, where we also got our reception.
The old Van Riebeek Hotel in Gordons Bay, which sadly no longer exists. I still have the newspaper cutting of your wedding. We shared a couple of toots at your home in Klapmuts on rare occasions when I could be there. I've missed family time with you and Zani over the past 46 years and more. I've not had the privilege of meeting all your children and grandchildren except Lisa at a horse show. Jy het perd gery, ek het nie eens geweet nie. My thoughts are with you all of you today, from the bottom of my heart, from Joburg. My vriend Zani, love you always. You will always be in my thoughts. You will always be in my life. Be strong like you've always been, and be blessed, my friend. Rest in peace, Ben. You were an amazing man. Jy sal voor altyd gemist worden. I want to close off, and I think I've overstayed my welcome. I'm coming to the acknowledgements. I just want to read a passage for Lausanne, which I actually, it's just amazing how the Lord gives things for you to say without even having to prepare. And I was reading this morning, actually last night, sorry, a verse that comes out of Timothy, 1 Timothy 5 verse 3 to 4. It says there, honor widows who are really widows. But if any widow has children or grandchildren, let them first learn to show piety at home and to repay their parents for this is good and acceptable before God. Ek dink dit is presies wat jy net gesê het, om die Here te leer ken in hierdie tye, dat hy altyd by jou kan wees. I'm just going to repeat that verse 3. Honor widows who are really widows. Lausanne, you are an amazing person. And I know your friendship with Poor runs deep. And it will still run even deeper. And you know that we're there for you always. Anytime you can phone. I know when Ben had his heart attack, it was a matter of hours and I was on the farm there with you. And Poor, when you phoned us on Wednesday night, she wanted to get up and ask me to take her to come and see you. So, julle is family. And we'll do for you whatever we can. Yes, ek is bly. Ek gaan dog gaan huil. Maar is right. Okay. Acknowledgements. You have a list of acknowledgements on the back of your... Leah, wil jy nou iets kom sê? Kom. Dan sal ek net die bedankings doen. Agterna. To say that I'm lucky to be one of his grandchildren is an understatement. It is a blessing that I am truly grateful for and will be for the rest of my life. It is a challenge to speak today, to put into words the many things I have to say about him. I know how private my grandfather was, and averse to being the center of attention. He would have absolutely hated all of this. He'd be telling us all to get on with life and not wallow or feel sad about losing. And that was the type of man he was, unassuming, unselfish, and far more keen to put others ahead of himself. Grandfather wasn't a man who shared his expressions through words, but the words he said truly was inspiring. I want to share a poem that reminded me of my grandfather. When I come to the end of my journey, and I travel my last weary mile, just forget if you can, that I ever frowned, and remember only my smile. Forget unkind words I have spoken, remember some good I have done. Forget I have ever had a heartache, and remember I've had loads of fun. Forget I have stumbled and blunted, and sometimes fell by my way. Remember hard battles and won, ere the close of the day. Then forget to grieve my going. I will not have you sad for days, but in summer just gather some flowers and remember the place where I lay. And come in the evenings where the sun paints the sky in the west, stand for a few moments beside me and remember only my best. Now I want to share one of my favorite memories with my grandfather. The one whenever we wore ripped jeans, Grandpa always tried to give us a £5. And I wish someone would have told him that that's not going to work. Or when it's Christmas, he always wanted to wear his crown from the crackers, never taking it off, because he truly was my king, my role model.
Many of us have come from far and near to celebrate the life of this dear sweet soul. I want all of us to consider the life and legacy of Grandpa. He would wanted us to remember him, but not with tears in our eyes and sadness in our hearts. He would wanted us to think of him and smile. I feel I'm hogging the show here, but it's unintentional. Bedankings. Almal wat hier is, 'n groot bedanking. Dankie. Het is maar 'n moeilike tyd. I was here 2 years and a half ago as well, and one doesn't want to say, but it brings back bad memories. And Lizanne you're just such an amazing person. One other thing I wanted to just mention, I forgot, where they met at a dancing studio at De Beers. En ek het nie geweet Ben kan dans hier. Although they came to our dance, okay, julle was ook elke jaar by ons dans gewees, nee. Gloria Botha used to have a table. And there was only one person that could dance as well as my wife, and that was Lizanne. Just sy was soos 'n vlinder op haar voete. Lizanne, jy kon dan dans hoor. Ons het net so daai gevoel vir mekaar gehad. Like broer en sussie, nee? Ja. Okay. Laat ek nou hierdie bril eers opsit. Okay. Waar is 'n Christeenkamp? Sit net jou hand op. Is hy hier? Het hy nie gekom nie? Yeah, I was told one of Charlie's good friends was going to come from Koekenaap. En dan moet ons nou dankie sê vir Wies wat so ver gekom het van Holland af. Klein bietjie te laat, maar ek is so bly jy is hier vir Lizanne en vir die kinders. Jy lyk pragtig hoor. I had the privilege of meeting Wes and Simon on a number of occasions, and also their parents when they came out for the wedding. And Gerald, Ben's twin brother, who lives in Australia, had the privilege of meeting him as well many years ago. So, is amper asof ek die familie goed ken, nee. All messages, boodskappe, telefoonoproepe, besoeke ook met blomme, eet goed. Olof Du Plessis, is hy hier? Olof? Nee. Hy is van die plaaswag en al sy lede. I know Lizanne went through a bit of a torrid time a couple of years ago with plaasaanvalle and so on. Natuurlijk Lizanne se kinders, Jacob, Lisa en Rudy, en die kleinkinders vir julle ondersteuning. Jacob, jy is 'n eyster hoor. Wat jy nou vir jou skoonmaak doen is net absolute wonder, ek weet, en ek neem my hoed af vir jou. En Rudy, jy het my boodskap gekry, jy weet nou waar jy staan. En ek weet jy gaan jou ma trots maak. Regte waar. En sy pa. The old man standing looking and watching you, every step of the way. Ja, dan moet jy sommer vir my laat huil weer. Amanda en Abi, wie is Amanda? Waar is Amanda? Amanda en Abi? Is dit Abi, ne? Dis die skoonfamilie. Baie dankie dat julle hier is. Hulle was woensdag aand daar by Lizanne gewees. Kleinkinders, Carmen, Leon, Menei. Julle weet, julle is baie belangrik, ne, vir julle ouma. En Januarie, wat Carmen ondersteun, al die pad van Klein Willem af. Ek dink hy is die enigste rooibos teeboer in die kerk. Die werkers van die plaas af, ek sien julle sit allemaal daar agter. Waar is James? Steek jou hand op, James, jy is al baie jare by oom Ben, ne? Hoeveel jaar is dit? 12 jaar. Ja, dis dan loyaliteit. Okay, en everyone for being here. Ek gaan nie myself bedank nie. Dankie aan Afbob vir al die reëlings, die familiekerk vir Nadia, en jou naam is weer?
D.J. Ek is ook D.J. David Jonathan. O ja, hier staan het. Vir die musiek, pragtig. Jy speel daai dinge, daai keyboard, pragtig hoor. En dan, hier's nou een iemand wat nou hier nie is nie, en ek ben dis Ben se makelaar, Yuri Wessels. Ek het vroeër die week met hom gepraat, en hy het my gevra, ek moet asseblief net sê, hy is met julle in gees vandag, hy is in Rondebos, maar hy behartig al Ben se assuransie en goede, so julle sal mekaar seker sien. En so vluit my stories uit. Baie dankie, Lisa, vir die uitnodiging, om vandag 'n paar woordjies te kan sê. I thought it was going to be sukkel, maar jy weet, weer eens, jou pa was so 'n spesiale vriend. One doesn't have many friends. I don't have many friends. And I think as you get older, your friends are depleted, either through passing away or they just move to other towns. And but Ben was that one special guy. Unfortunately, through COVID, we never saw each other that often. But it was always a telephone call or a WhatsApp. And so Ben will always forever be in my memories because of the fact that he's born in the same year as myself. And ek dink hy het homself goed gestaan te doen. That business, he built up on his own. And he worked like a Trojan to provide for his family. We're all sitting here this morning. So dankie Ben. Yes, en Eyster. Dankie Nadia.